This program is brought to you by Emory University. Please, Dr. Ebadi and Harris. Yeah, we have your name. That's all right. My name is Shirin as well. Shirin Ebadi. Okay. There you go. I apologize. Ms. Shirin Ebadi will be translating for Ms. Shirin Ebadi too. Okay, my name is Shirin Ershadi actually, and I will be translating for Miss Ebadi. Mike is here, but... پروفسور نعیم، اعضای محترم پانل، خانم ها و آقایان. Professor Naeem, the respectable, I do have a mic here, the respectable members of the panel, ladies and gentlemen. بسیار خوشحالم که تونستم در این جلسه شرکت بکنم و با شما صحبت بکنم. از همه کسانی که برای برپایی این جلسه زحمت کشیدن سپاسگزارم. I'm very glad to be here and to be able to talk to you today, and I also would like to thank the organizers of this program. خوشحالی دیگر من این است که این جلسه به وسیله دانشجویان ایرانی یعنی جوانان ایرانی تشکیل شده و این نشون میده که جوانان ما به سرنوشت مملکتشون حساسن، بی تفاوت از کنار مسائل نمیگذرن. I'm very glad that this program has been organized by Iranian students. This shows that Iranian students are not indifferent when it comes to Iran. They are very sensitive to the issues. انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در ماه جون صورت گرفت و وقایعی که به دنبال اون پیش آمد یک مسئله بسیار مهم رو برای جهانیان ثابت کرد. The Iranian presidential elections which took place in June and all the events that happened after that proved something to the world. و اون این است که در ایران فقط یک صدا وجود نداره و ایران منحصر به وجود رئیس جمهور نیست. And that is that there does not only exist one voice in Iran, and Iran is not only the president. در ایران مردم صدا دارند و خواهان موضوعاتی هستند که با خواستهای حکومت تفاوت داره. In Iran, people have voices, and they're talking about issues that are different from the government issues or the issues brought up by the government. این مسئله برای ما ایرانی ها در خارج از ایران خیلی مهم بود. This is very important for Iranians who live outside of Iran. برای اینکه مدیایی که در غرب خصوصا در آمریکا هست همیشه تصویری که از ایران ارائه میدادند تصویر افراد خشمگینی بود که با مشت‌های گره کرده میگفتند مرگ بر این مرگ بر اون. Because what the Western media depicted, specifically the American media, was very angry people, was violence, were people who with clenched hands called for death to this and that. و بعد از انتخابات مردم دنیا با رفتار صلح‌آمیز مردم ایران آشنا شدند. However, after the elections, the people of the world found out about the peaceful behavior of the Iranian people. و متوجه شدند که اینها چگونه خواستهای خودشون رو متمدنانه و مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند. And they understood how they can be very civilized and peaceful in demanding their rights. و متوجه شدند که ایران
منحصر در وجود یک یا دو دولت مرد نیست. And they found out that Iran is not exclusive to one or two politicians. به هر حال وقایع بعد از انتخابات نشون داد که چند نوع اختلاف بین مردم و حکومت وجود داره. However, the events after the elections prove that there are different categories of differences between the people and the government. در وهله اول اختلافی هست که بین مردم و حکومته. In the first instance, there's a difference between the people and the government. و بعد اختلافی که بین خود دولت مردان وجود داره. اصلاح طلبها یک طرف، بنیادگراها یک طرف. And then the differences between the politicians, the fundamentalists and the reformists. و وقایع بعد از انتخابات نشون داد که بنیادگراها هم یک دست نیستند. اونها هم بین خودشون اختلافات عمیقی دارن. Such events even prove that the fundamentalists do not all have one voice. They have differences too. من در این جلسه مایل هستم بیشتر به اختلافاتی که مردم با حکومت دارند بپردازم. Here I want to talk about the differences that the people have with the government. و به عنوان مقدمه باید بگم که من به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستم. پوزیشن سیاسی ندارم و نگاه من به مسائل صرفاً بر مبنای ارزیابی بر اساس ضوابط حقوق بشری. And first I have to clarify that I don't belong to any party or any group and I'm only a human rights defender and what I talk here about is on the basis of the criteria of human rights. I do not have a political position. Sorry. برای من نام رئیس جمهور و حتی نام حکومت فرقی نمیکنه. مهم رفتاری است که یک حکومت با مردم داره. For me, the name of the president or the name of the government doesn't matter. For me, what matters is the behavior of the government with the people. و در اینجا من میخوام به دو نکته اشاره بکنم. یکی این که چگونه شد و چرا بین مردم و حکومت این گپ به وجود آمد و بعد چگونه میشود این گپ را از بین برد. Now I want to talk about two issues. How was it that this gap or distance was created between the people and the government and how can we wipe it away? این گپی که به وجود آمده یک شبه نیست بلکه در حقیقت از سالها قبل از ابتدای انقلاب به تدریج شروع شد و این فاصله داره روز به روز بیشتر میشه. This gap did not happen overnight. It started from the beginning of the revolution and it has been becoming worse or maybe bigger and bigger as days go by. علت این هم بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران به ضوابط حقوق بشره. And the reason for it is the fact that the government of Iran does not pay attention to human rights criteria. به عنوان مقدمه باید بگم که دولت ایران در سال 1354 به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی پیوسته و متعهد اجرا شده. At first I have to state here that the government of Iran has joined in 1975 the Convention of Civil and Political Rights and also the Convention of Economic Rights. دولت ایران در مجامع بین‌المللی همواره ادعا میکنه که حقوق بشر رو قبول داره و پایبند اونه. حتی در سال 2007 درخواست کرد که به عضویت شورای حقوق بشر پذیرفته بشه که البته درخواستش قبول نشد. The government of Iran, when it comes to the international community, always claims that it does observe human rights standards and has even in 2007 requested to become a member of the Commission on Human Rights of the United Nations. Of course, the demand was not accepted. بنابراین اینکه دولت ایران در داخل کشور برای ما ایرانی ها عنوان میکنه که حقوق بشر یک پدیده و مفهوم غربی است با
فرهنگ ما انطباق نداره این کاملا ادعای بیخودی است به این دلیل که خودش میخواسته عضو شورای حقوق بشر بشه. Therefore, when the government of Iran claims in Iran and tells the people of Iran that human rights criteria are Western and are not acceptable with our culture, are not compatible with our culture, is not actually acceptable for the government of Iran, because had that been true, it would not have requested to become a member of the Commission on Human Rights. دولت ایران نه تنها به ضوابط حقوق بشر که متعهد اجراشه بی‌اعتنایی میکنه، بلکه حتی قانون اساسی خودش هم اجرا نمیکنه. The government of Iran not only disregards human rights criteria that it has accepted internationally, but it doesn't even pay attention to its own constitution. It doesn't even enforce its own constitution. و من امروز میخوام یک نکته کوچک از این رفتار خلاف ضوابط رو که مربوط است به انتخابات برای شما بیان کنم. And today I want to talk about one point in this issue which goes back to elections. طبق ضوابط حقوق بشر که ضمناً در قانون اساسی ما هم هست، مردم حق حاکمیت دارند. Pursuant to human rights, which is also accepted in our constitution, people have the right to govern. و این حق حاکمیت خودشون رو بایستی به وسیله انتخاب نمایندگانی برای اداره کشور اعمال کنند. And the way they enforce it is to elect representatives who will be managing the country. قانون اساسی میگوید که انتخابات مستقیم و یک مرحله است. Pursuant to the constitution, the elections are direct and one instant elections. اما طبق قانونی که تقریباً 15-16 سال قبل به تصویب رسید، هر یک از داوطلبان عضویت در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری بایستی قبلا صلاحیتشون به تایید شورای نگهبان برسه، بعد مردم حق دارن از بین اونها فرد و یا افرادی رو انتخاب کنن. But pursuant to a law that passed 15 or 16 years ago, the competence of the candidates who want to run for presidency or parliament has to be confirmed by a council. It's a vetting, actually, process. و خیلی طبیعیه که هر کس کوچکترین انتقاد سیاسی داشته باشه صلاحیتش رد بشه. And it's very natural that anyone who criticizes politically the government will not be, anyone's competence would not be confirmed. شورای نگهبان به وسیله مردم انتخاب نمیشن. The Guardian Council is not elected by the people. بلکه 6 نفرشون مستقیما و 6 نفر دیگر به صورت غیر مستقیم از طرف رهبری انتخاب میشن. Six of the members of the Guardian Council are directly appointed by the Supreme Leader, and the other 6 are indirectly appointed by him. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیش از 400 نفر داوطلب بودند که صلاحیت 4 نفر فقط تایید شد. For the recent presidential elections, approximately 400 people nominated themselves, but the competence of only 4 was confirmed. پس نگاه کنید که حق انتخاب مردم چقدر محدود شده. So you can see how limited the right to elect has become. از این 4 نفر هم 1 نفر که رئیس جمهور بود، 3 نفر دیگر هم از بین مردان داخل در حاکمیت و دولت مردان که مشاغل مهم داشتند بودند. Among the 4 people, one of them was the president himself free-running, and the other 3 were all politicians, people who had positions in the government. مردم به این گونه انتخابات اعتراض داشتند، برای اینکه میگفتن که شما واقعا حق انتخاب ما رو دارید خیلی محدود میکنید. People opposed this kind of elections because what they claimed was that our right to elect has been really limited. اما معهازا مردم باز هم پای صندوق رأی رفتن برای اینکه از بین این 4 نفر کسی رو که فکر میکردن بهتره انتخاب کنن. People
went to the polling places anyway and decided to elect one who, according to them, was better than the other three. وقتی که انتخابات رأیگیری تموم شد، قبل از اینکه شمارش آرا به اتمام برسه، نتایج رو اعلام کردن و این باعث عصبانیت مردم شد. گفتن ما این نتیجه رو قبول نداریم. However, before the election or the counting took place, the results of the election were brought to the people, and the people became very mad and did not accept the results of the election. مردم و همچنین کاندیداهای دیگر معتقد بودند و ادعا می‌کردند که در انتخابات تقلب شده. People and also the other candidates claimed that there had been fraud in elections. طبق قانون اساسی راهپیمایی مسالمت‌آمیز بدون حمل اسلحه از حقوق مردمه و احتیاج به کسب هیچ مجوزی از هیچ مقام و مرجعی هم نداره. Pursuant to the Constitution of Iran, if people demonstrate peacefully without carrying arms and walk on the streets, this is their right. It's their recognized right, and no one can stop them. مردم از این حق خودشون استفاده کردند و بعد از اعلام نتایج آمدن به خیابان در تظاهرات میلیونی بسیار مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند. People decided to exercise this right. They got on the streets, very peaceful, and they walked on the streets and demonstrated. و در اولین راهپیمایی که 2 روز بعد از انتخابات بود، بیش از 1 میلیون در تهران راهپیمایی کردند. حتی یک شیشه شکسته نشد. On the first demonstration, which took place 2 days after the elections, approximately 1 million people demonstrated, and not even one glass was broken. وقتی که راهپیمایی تمام شد و مردم داشتن میرفتن به خونه هاشون، از بالای یک ساختمان دولتی به مردم تیراندازی شد. When the demonstration was over and people were returning home, people were fired at from a governmental building. اون روز حدود 12 نفر در خیابان طبق اعلام خود حکومت کشته شدند و تعداد زیادی زخمی شدند. Pursuant to the notification of the government itself, on that day, 12 people were shot dead and the others were dispersed. علت این کار رو دولت گفتش که چون از ما اجازه نگرفتین راهپیمایی کردین، بنابراین این راهپیمایی خلاف قانون بوده، ما میتونستیم جلو شما رو بگیریم، که البته این استدلال کاملا غلطه. The government claims that since there was no permit issued for this demonstration, the government could stop the demonstration, whereas this reasoning is totally wrong and against the Constitution. من در اینجا مایلم که یه مطلب جالبی رو برای شما بیان کنم، برای اینکه بگم که واقعا ادعای حکومت درست نیست. And I want to tell you an interesting story here in order to prove that the claim of the government is not correct. یکی از همکاران نزدیک من، وکیل دادگستری آقای عبدالفتاح سلطانی رو روز 26 خرداد، یعنی در حقیقت 4 روز بعد از انتخابات، آمدن تو دفتر وکالتش دستگیرش کردن. One of my dear colleagues, Mr. Abdul Fattah Soltani, was arrested in his office 4 days after the elections. آقای سلطانی میگه برگه بازداشت من رو بدید، من ببینم که کی دستور بازداشت من رو داده. Mr. Soltani asked for the warrant and he wants to know who has issued the warrant for his arrest. و مامورین برگه‌ای رو نشون میدن که در اون دادستان به تاریخ 2 روز قبل از انتخابات، یعنی 20، دستور داده بود که با اغتشاشات خیابانی برخورد کنین، هر کی رو خواستین بگیرین. And the officers show him a warrant which was dated 2 days prior to the elections, indicating that in case there were demonstrations on the streets and in case there was violence, you can arrest whoever you want to arrest.
که البته همکار من میگه این به من ارتباطی نداره، من توی دفترم هستم، به کاری با انتخابات ندارم، که خب به حرفش گوش نمیکنم و دستگیرش میکنن. Of course, my colleague then states that I'm sitting here in my office. I had nothing to do with any violence and not even demonstrations, but they still arrest him anyway. اما من یه سوال دارم، اگر قرار نبود تو انتخابات دستکاری بکنن، به چه مناسبت دادستان 2 روز قبل از انتخابات دستور داده بود که هر کس که توی خیابان اغتشاش کرد شما بریم بگیرینش؟ But my question here is that if there was not supposed to be any fraud in the elections, why is it that the prosecutor in advance and 2 days in advance issues a warrant for the arrest of anyone who gets on the streets and creates nuisance? و این خودش نشون میده که در حقیقت دولت خودش رو آماده کرده بود، پیش بینی میکرد چون میخواد یه کارایی بکنه مردم اعتراض میکنن، از قبل دستور دستگیری ها رو داده بود. And this proves that the government had previously ordered warrants for the arrest of people because the government knew that there would be opposition from the people. به هر حال بعد از اولین راهپیمایی خشونت‌های دولتی شروع شد. At any rate, after the demonstrations, the violence of the government started. ساعت 3 بعد از نیمه شب به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران حمله کردند با شلیک اسلحه. 5 دانشجو که 2 تاشون دختر بودن کشته شدند، تعداد زیادی مجروح شدند. At 3 a.m., the government invaded the student dormitory of the University of Tehran and shot randomly at the students. 5 students were killed. 2 of them were girls. بازداشت‌ها در سطح وسیعی آغاز شد. Many people were arrested. چند نفر در زندان زیر شکنجه کشته شدند. A number of people were killed under torture in prison. چند نفر در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. A number of people were raped and sexually assaulted in prison. که اینها آمدن بعداً مسائلشون رو بیان کردن و الان ظاهراً دارن به این موضوعات رسیدگی میکنن. Later, of course, these people claimed what had happened to them and brought it to the attention, and it looks like the government is trying to regard or resolve the issue. در اثر اعتراضاتی که به عمل آمد ثابت شد که حرف بازداشت شده ها درسته. حتی یکی از بازداشتگاه ها یعنی کهریزک رو تعطیل کردن برای اینکه گفتن بله همین اتفاقا افتاده که مردم ادعا میکنن. Since people claimed what had happened to them in prison, one of the prisons in Kahrizak was closed down, and the government is hearing cases in this regard. They believe that it could have happened. بازداشتگاه کهریزک رو تعطیل کردن، اما خشونت‌های دولتی متاسفانه تعطیل نشد. The Kahrizak prison was closed down, but unfortunately there was no end to the violence of the government. و سرانجام همه این خشونت‌ها تئاتری بود که اسم دادگاه روش گذاشتن. And after all this violence became like a theater which was called court hearings. در این دادگاه نه تنها زندانیان که همگی از افراد سرشناس و معتبر ایرانی بودند، بلکه حتی فیسبوک و گوگل رو هم بر صندلی اتهام نشاندند برای اینکه ثابت بکنن انتخابات درست بوده. In this court, not only accusations were brought against reputable Iranian people and scholars, but also Facebook and Google were accused of defaming the government. They wanted to prove that the elections were correct. و تمام سعی دادستان این بود که بگوید انتخابات درست بوده و کسانی که به نتایج انتخابات اعتراض کرده اند
اینها فریب خورده و دست نشانده دولت‌های بیگانه از جمله انگلیس، اسرائیل و آمریکا بودند. What the prosecutor was to prove in such courts was that the elections were correct and all the people who opposed the elections were either tied to Israel, England, or America. دادستان در دادگاه اینها رو متهم میکرد که شما میخواستید در ایران انقلاب مخملی یا انقلاب رنگی ایجاد کنید. The prosecutor accused these people that you wanted to create a velvet or a colorful revolution in Iran. و میگفتن که مثلا میخواستید شما اون اتفاقی که در گرجستان افتاده در ایران هم بیفته. For example, you wanted to repeat what had happened in Georgia in Iran as well. صرف نظر از اینکه اصولاً در قوانین ما انقلاب مخملی یا رنگی جرم نیست، چیزی به این نام ما نداریم و دادستان حق نداره به این دلیل کسی رو متهم بکنه. Regardless of the fact that either a velvet revolution or a colorful revolution is not a crime pursuant to the laws of Iran and the prosecutor does not have a basis to accuse anyone. اساساً چنین واژه‌ای یعنی انقلاب مخملی یا رنگی جرم نیست، برای اینکه فلسفه احزاب سیاسی هم همینه. In general, it can't even be a crime because this is the philosophy of political parties to either, create velvet or colorful revolutions. یک حزب سیاسی برنامه‌ای میریزه، طرفدارانی داره، تبلیغ میکنه، به طریق مسالمت‌آمیز اگه طرفداراش بیشتر شدن در انتخابات برنده میشه و کشور رو به اون صورت که دلش میخواد اداره میکنه و این از نظر دادستان تهران است که جرمه. A political party usually has people who join the party. There's a certain philosophy, there's a certain policy, there's propaganda for it, they talk about it, and if people like it, they join it. And they change the way the government rules in a country. Why does the prosecutor of Iran think that this is a crime? و گویا دادستان و مقامات قضایی فکر میکنن مردم ایران بایستی همیشه به یک حزب و یک تعداد افراد محدود رأی بدن و حق ندارن به دیگران رأی بدن و اگر رأی دادن اون وقت میشه انقلاب مخملی. It appears that the prosecutor of Iran and also the government believes that the people should only belong to one party and they should only vote for the same government. If they come up with a different policy or if they join a different party, then that will become a velvet revolution. این دادگاه و اعترافاتی که از برخی از بازداشت شدگان گرفتن مورد قبول هیچ کس نبود. The court and also the admissions that they got from the people was not accepted by anyone. حتی کار به اونجا رسید که یکی از روحانیون عالی مقام ایران یعنی آیت الله منتظری گفتش که با این کارهایی که حکومت کرده دیگه نه حکومت اسلامیه و نه جمهوری. It even got to the point that one of the very well-known clergy in Iran, Ayatollah Montazeri, he stated that this government is neither Islamic nor a republic. و سوال این است که حالا بایستی برای اینکه این گپ از بین بره و حداقل اوضاع برگرده به قبل از انتخابات چیکار باید کرد؟ Now we have to see how we can make this gap smaller and at least bring the status back to where we were before the elections. What do we do now? یک سری اعمال رو بایستی حکومت ایران و یک سری خارج از ایران انجام بشه. There are things that have to be done by the government of Iran and there are things that have to be done outside of Iran. آنچه که در ایران باید انجام بشه این است که در درجه اول خشونت‌های دولتی متوقف بشه.
What has to happen in Iran is that in the first instance, the violence of the government has to come to a stop. دستگیری ها بایستی تموم بشه. مردم رو دیگه نبایستی کتک بزنن یا بهشون شلیک کنن. The arrests have to come to an end. People should not be beaten up or fired at. و دوم اینکه کلیه دستگیر شدگان بعد از انتخابات بایستی بدون قید و شرط فوراً آزاد بشن و این دادگاه مسخره هم پایان داده بشه. Secondly, all the people who have been arrested after the elections should be set free, and this funny court should come to an end as well. و در وهله بعد به قربانیان خشونت‌های اخیر بایستی دولت خسارت بده. جوانشو کشته، زده کسی رو فلج کرده، چشمش در آمده، اینا باید خسارت بگیرن. And also people should be compensated. The victims that have been the subject of the violence of the government have to be compensated. Some have been killed. Young people have been killed. They have been injured. They have lost their sight. They have to be compensated for all the damages. و از همه مهمتر این که علیرغم تمام سرکوب‌هایی که دولت کرد، مردم معتقد نیستن که این انتخابات درست بوده. بنابراین انتخابات دیگری تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل بایستی برگزار بشه. And the most important thing is that although there has been suppression by the government, but the people still do not believe that their elections were not fraudulent. I think that there should be a re-election under the supervision of international organizations. و اما جامعه بین‌الملل باید چیکار کنه؟ And what does the international community have to do? در درجه اول باید بگم که علیرغم انتقادات فراوانی که ما به حکومت جمهوری اسلامی ایران داریم، با حمله نظامی به ایران و حتی تهدید به حمله نظامی به ایران مخالفیم. In the first instance, I have to reiterate here that although we have numerous criticisms of the government of Iran, however, we do not believe in military attack in Iran, and we even oppose military attack and the threat of military attack against Iran. این امر باعث ویرانی ایران میشه، به مردم صدمه میزنه و سوی دیگر به حکومت اجازه میده که به بهانه حفظ امنیت ملی قدرتش رو اضافه بکنه و آزادی خواها رو بیشتر سرکوب کنه. This will destruct the country, it will damage the people, and worse than that, it will give an excuse to the government of Iran to suppress freedom fighters more and more. ما با تحریم اقتصادی ایران هم مخالفیم، برای اینکه این مسئله به مردم صدمه میزنه و باعث گسترش فقر در ایران میشه. We even oppose economic sanctions against Iran because this will bring more damages to the people. و خواهش ما خصوصا از رسانه‌های بین المللی این است که صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسانید. What we demand specifically from the international media is to bring the voice of the people of Iran to the rest of the world. و فقط صدای حکومت ایران رو منتقل نکنید، صدای مردم رو هم منتقل کنید. Not only bring the voice of the government, but bring the voice of the people as well. به عنوان مثال در ایران کمیته مادران عزادار تشکیل شده. For example, in Iran, there has a committee being formed named Mourning Mothers. مادرانی که بچه هاشون کشته شدن در حوادث اخیر یا در زندان هستن یا هنوز مفقودن، یعنی معلوم نیست که مردن یا تو زندانن یا کجا هستن، اینها
کمیته مادران عزادار تشکیل دادن و هر شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر در پارک شهر خودشون جمع میشن و با لباس مشکی در سکوت به هم نگاه میکنند. These are mothers who have lost children, whose children have been executed, whose children have been injured, or his children have been displaced and cannot be located. These mothers wear black and gather together in silence, sit in the park of their city every Saturday night at 7:30. و سایر زنان، کسانی که خودشون رو همدرد اونا احساس میکنن، با لباس مشکی میرن و دور اونها میشینن و بدین ترتیب در سکوت و با نگاه به حکومت میگویند که چه کارهایی بدی کرده. Other women who empathize with them wear black and join them and sit in silence in order to prove to the government what they have done. ما از مردم سراسر دنیا، از زنان آزاده جهان خواهش میکنیم با کمیته مادران عزادار ایرانی همدردی کنید. We ask the people of the world, the free women of the world, to empathize with the mourning mothers of Iran. الان در آلمان، ایتالیا، کره، انگلیس گروه‌هایی از زنان ایرانی و غیر ایرانی تشکیل شده که همزمان با کمیته مادران عزادار، یعنی هر شنبه ساعت 7 تا 8 شب میرن تو یکی از پارک‌های شهر با لباس مشکی می نشینند و گرامی می دارند یاد جوانان ما رو که برای آزادی جانشون از دست دادن. Groups have been formed in England, in Italy, in Germany, and in Korea, where women wear black in order to empathize with Iranian mourning mothers and go to their city parks between 7 and 8 of each Saturday to show their empathy. من از شما دوستان خوب آمریکاییمون خواهش میکنم در هر شهری که هستید، شما آمریکایی‌ها و شما ایرانی‌ها، خواهش میکنم ساعت 7 تا 8 شب شنبه ها با لباس مشکی برید در پارکی که در شهرتون هست، بنشینید و بگید به خبرنگارا، به سایر مردم بگید که آمدید اینجا که با زنان ایرانی همدردی کنید. I want to ask my American friends and also Iranians who live in America to go to their city parks Saturdays between 7 and 8 to show your empathy and support for Iranian mourning mothers. این مسئله باعث می شود که صدای مادران عزادار در ایران به گوش جهانیان برسه. This will bring the voice of the mourning mothers of Iran to the world. و اما در ارتباط با دولت‌های بیگانه، با دولت‌های غربی خصوصاً، And also with regards to alien governments, specifically Western governments. دولت‌هایی که خودشون رو معتقد به حقوق بشر می‌دانند باید با مذاکره دولت ایران رو متقاعد بکنند که به حقوق بشر احترام بگذاره. Governments that believe in human rights should, through dialogue and negotiations, convince the government of Iran to respect human rights. مذاکره با دولت ایران نبایستی منحصر بشود به مسئله انرژی هسته‌ای، بلکه موضوعات حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد دیالوگ قرار بگیره. The subject of negotiations should not be limited to nuclear energy or nuclear issues. Human rights issues should be the subject of negotiations as well. و اگر دولت ایران با مذاکره حاضر نشد تغییر رویه بده، چه کار بایستی کرد؟ And if the government of Iran does not change its behavior after negotiations and dialogue, what should we do? دنیا بایستی به دولت ایران نشان بدهد که نقض حقوق بشر رو دوست نداره
The world should show to the government of Iran that it does not like violation of human rights. بدین طریق که روابط سیاسی خودش رو با دولت ایران تقلیل بده. Meaning that it would reduce its political relations with the government of Iran. منظور من قطع رابطه سیاسی با ایران نیست. I don't mean cutting off relations with Iran. وقتی که من میگم ایران رو تحریم سیاسی کنید، منظورم این نیست که با ایران قطع رابطه سیاسی کنید. When I speak of political sanctions against Iran, I don't mean that relations should be cut off. بلکه منظور من این است که سطح روابط دیپلماتیک رو از سفارت به کاردار تقلیل بدهند. What I mean is that the level should be reduced from the ambassador level to the lower level. این مسئله ضمن اینکه باعث نمی شود روابط سیاسی ایران با دنیای خارج قطع بشه، اما اثر روانی داره. Although it does not result in the cutting of relations between Iran and the Western governments, but it does have a psychological effect. اولا مردم ایران متوجه می شوند که تنها نیستند و مورد حمایتند. First of all, the people of Iran will know that they're not alone and there is support for them. و این حمایت به گونه‌ای است که مردم رو بیشتر صدمه نمیزنه، اذیت نمیکنه، مثل تحریم اقتصادی نیست. And this support does not injure the people or damage the people like the economic sanction. و یک بار دیگر سالها قبل، یعنی زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، این اتفاق افتاد. Years ago, when Hashemi Rafsanjani was the president of Iran, this happened. در اون موقع چندین ترور دولتی در اروپا صورت گرفت. At that time, few terrorist actions happened in Europe. که به دنبال اون محاکمه میکونوس در شهر برلین بود. And after that, the Mykonos hearings, trials, took place in Berlin. دولت‌های اروپایی در اعتراض به این گونه اعمال سفرای خودشون رو از ایران فراخواندند. European governments called their ambassadors from Iran as an opposition to what had happened. رابطه‌شون رو قطع نکردن، ولی کن سفراشون رو از ایران بردن. They didn't cut their relationship totally, but they called their ambassadors. و از همون جا بود که عده‌ای از دولت مردان ایرانی که عاقل‌تر بودند فکر کردند نمیتونن به این صورت منزوی در دنیا حکومت کنند. It was at that time that some of the politicians of Iran who were wiser determined that they cannot be isolated from the rest of the world. و از همون جا بود که عده‌ای اصلاح طلب شروع به رشد کردند و فکر کردند که بایستی به گونه‌ای حکومت بکنند که در تعامل با جامعه بین الملل باشند. This is how the reform took shape, and a number of people who joined the reformists increased, and they determined that there has to be a way to negotiate, to deal with the Western world. و این باعث قوت اصلاح طلبها شد. And this is what supported the reformists and made them stronger. و اگه یادتون باشه بعد با آقای خاتمی به ریاست جمهوری And رسید. if you remember, later after that, Mr. Khatami was elected to the government. یعنی در درون حکومت افرادی هستند که به این اندازه تدبیر دارند که میدانند بایستی با جامعه بین الملل در ارتباط و در تعامل باشند و نمیتونن بی‌اعتنا از کنار این مسئله که همه سفرا از ایران برن بیرون بی تفاوت بمونن. This means that in the government there are wiser people who think that they have to be able to deal with the Western world, that the whole world cannot call back their ambassadors from Iran. من این قسمت رو بیشتر باز کردم برای اینکه احساس می‌کردم که نیاز هست که توضیح بیشتری بدهم که منظور من از تحریم سیاسی یعنی چه.
The reason that I explained the political sanctions that I was talking about in detail was to let you know what I meant by it. ما احتیاج به حمایت جامعه بین الملل داریم، اما حمایتی که مردم رو اذیت نکنه، مردم رو فقیرتر نکنه، ایران رو ویرانتر نکنه. We need the support of the international community, but we need such support which does not result in the destruction of the country or making the poor people poorer, bringing poverty to the people of Iran. و امیدواریم که دولت ایران با مذاکره حاضر بشه ضوابط بین المللی رو رعایت بکنه. We hope that the government of Iran will be convinced through dialogue to regard international criteria. و اگر با مذاکره مسائل حل نشد، حد اکثر تصمیمی که در مورد ایران گرفته می شود بایستی به صورت فراخواندن سفرا باشد و نه قطع رابطه سیاسی. And in case the government is not convinced through dialogue, I reiterate that the ambassadors should be recalled, not the cutting off of the relations. من سپاسگزارم که با حوصله به حرفای من گوش کردید. امیدوارم که همگی در جامعه زندگی کنیم که از مواهب حقوق بشر برخورداره. I want to thank you all for having listened to me, and I hope that one day we will all live in a world that has a regard for human rights. Thank you, Shirin. The preceding program is copyrighted by Emory University.